Vinita? Yeah. Yeah. This is the Yugala Geetam. It's Canto 10, Chapter 35. And this is again a song of separation because the gopis were in a continuous mood of separation, like how Lalitangi Mataji so beautifully explained after the Rasa dance pastime. So this is one chapter, 2 chapters after this pastimes. This is they're in a mode of separation because Krishna goes out during the day to actually to take with his cows for grazing. So this is in that mood. So I will just sing with the permission, with the blessings from Guru and Gauranga and all the devotees on the call. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Giriraj Swaminiti Namne Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namne Namaste Saraswati Deva Gauravani Prachane Nirvishesh Shunyavadi Pachata Deshatane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. And please forgive me if there are any mistakes. I didn't practice too much, so please forgive me. This is 35th chapter. Shri Shuka Vacha Gopya Krishne Vanam Yate Tamanudruta Chetasaha Krishna Lila Pragayantyo Ninyur Dukhena Vasaran. And from the next verse, the Yugala Geetam starts. Shri Gopya Uchuhu वामबाहुकृत वामकपोलो वल्गितभ्रुरधरार्पितवेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सह सिद्धे विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काममार्गणसमर्पितचित्ता कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः हन्तचित्रमबला शृणुतेदं हारहासौरसी स्थिरविद्युत् नन्दसूनुरयमार्तजनानां नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः वृन्दशो व्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहृतचेतसारा दन्तदष्टकवलाधृतकर्ण निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् बर्हिण स्तबकधातुपलाशे बद्धमल्लपरिबर्हविडम्बः कर्हिचित् सबल आलिसगोपैर्गासमावयति यत्र मुकुन्दः तर्हि भग्न गतय सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो निलनीतं स्पृह्यतीर्वयमिवा बहुपुण्य प्रेम वेपितभुजास्तिमितापः अनुचरै समनुवर्णितवीर्य आदिपुरुष इवाचलभूतिः वनचरो गिरितटेषु चरान्ति वेणूनावयति गासयदाहि वनलता तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्यैव पुष्पफलाद्या प्रणतभारवितपा मधुधारा प्रेमहृष्टतनवो ववृषु स्म दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्यगन्धतुलसी मधुमतैः अलिकुलै अलघुगीतमभीष्टम् आद्रियन् यर्हि सन्धितवेणुः सरसि सारस हंस विहङ्गात् चारुगीतहृतचेतस एत्य हरिमुपासता ते यतचित्त हन्तमीलितदृशो धृतमौनाः सह बलस्रगवतं सविलास सानुसुक्षितिभृतो व्रजदेव्य हर्षयन्यर्हि वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वं महदति क्रमणशङ्कितचेत मन्दमन्दमनुगर्जति मेघ सुहृदमभ्यवर्षत्सु मनोभिः छायया विदधत्
पत्र प्रपत्रम् विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्यौरुधा निज शिक्षा तव सुत सति यथाधरबिम्बे दत्तवेणुरनयत्स्वरजातिः सवनशस्त उपधार्य सुरेश शक्रशर्वपरमेष्टि पुरोगा कवय आनता कन्धरचित्ता कष्पलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः निजपदाब्ज दलैर्ध्वज वज्र नीरजाङ्कुश विचित्रललामय प्रजभुवः शमयन् खुरतोदं वर्ष्मधोर्यगतिरीढितवेणुः व्रजते तेन वयं सविलास वीक्षणार्पितमनोभववेग कुजगतिं गमिता न विदाम कष्मलेन कवरं वसनं वा मणिधर क्वचिद् अगागनयाङ्ग मालयादयित गन्धतुलस्य प्रणयिनो अनुचरस्य गदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र क्वणितवेणुरववञ्चितचित्त कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्य गुणगणानमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायां नन्दसूनुरनघेतववत्सो नर्मदप्रणयिनां विजहार मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन्मलयजस्पर्शेन वन्दिनस्तमुपदेवगणाय वाद्यगीतबलिभिः परिवव्रुः वत्सलो व्रजगवां यदगध्रो वन्द्यमानचरणपतिवृत्ते कृत्स्नगोधनमुपोह्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनाम् उन्नयन् खुररजश्चुरितस्रदित्सयैति सुहृदः आशिष एष देवकी जठरभूरुडुराजाः मदविघूर्णित लोचन ईषत् मानदस्वसुहृदां वनमालि बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतेर्विरदराजविहारो यामिनीपतिरिवैष दिनाते मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् व्रजगवां दिनतापम् श्रीशुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमिरेहः सुतच्चित्ताः तन्मनस्का महोदया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।